ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम मैथुनादि ग्रहणी तुच्छ कौन कारायण दुख दुखम एटा की बागिया क्यों हम ए हाथ में कंडु रोग होती प्रथम कुंडिया होची आ कुंडे भल भल लगुच हाँ भल लगुच भल लगुच बढ़िया लगुच भल कुंडेवा पैसा परवर्ती तार परिणतिटा कि विराट विराट काछु बाहला धक धक कटकट पूज पानी होते जंत्रणा तार परिणतिटा हो गलानी सीटा तो चिंता कर पाना आरंभ हो रहा भल लगे बढ़िया लगुच कौन दुख दुखम हाँ कृपणा निहति पंक्ति बहु दुख हाँ कंडुची गल मनसी जो विषय करी जोड़ा को कृपणा कृपण विपर्त शब्द ब्राह्मण ब्राह्मण विपर्त शब्द कृपण कृपण जो ब्राह्मण नुहति ब्रह्म ज्ञानादि ब्राह्मण ब्रह्म तत्व जानती ना ईश्वर तत्व जानती ना ईश्वर तत्व जानती ना निज स्वतत्व जानती ना से कृपण से काम व्यापार मुक्त था शरीर क्यों जानती जानती ना अति नीच चेतन पशु चेतन जहाँ आवृत चेतना संकुचित चेतनार अंतर्गत आसे गधभाग्या ना गर्धवे न तो आम गोधभाग्या कर काम ये पाशटा को चरितार्थ करने तभी कह जाए ये जो भौतिक भौतिक जगत तो सुख बोले किसी ना आनंद बोली तो किसी ना दुखालय ये केवल दुख ही अच्छी केवल दुख जंत्रणा रही गभीभूत अवस्था ही अच्छी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रितापरे समस्त गभीभूत होती ततला कड़े पड़ी छटपट हमार अवस्था ना कि अच्छी दुखालय दुखर दुखर ये घर यहाँ दुख ही परिपूर्ण हो सुख बोली किसी ना जो भौतिक सुख बोले कौच आनंद बोले कौच है कि यही ससुरा भोगा दुख जो ये आद्यंत पंत कौनते नते सुरमते बुद्ध भगवान कृष्ण गीतार कथा कहले बुद्ध जे पंडित लोक ज्ञानी या ज्ञान अच्छी पंत लोक जे प्रकृत से जानची ये जो भौतिक सुख आनंदटा यहाँ प्रकृत सुख आनंदकर नुहे दुख जो नहीं अनंत दुखर अनंत दुखर उद्भवस्थल यहाँ अनंत जंत्रणा उद्भवस्थल सुख भी तो किसी ना परिणतिटा जार दुख सीटा कौन गोटे सुंदर कथाटा न ते सुख मत दुख पंचमत या पछे धांती नहीं ना ये नुहे सुख कर व्यापार नुहे जोटा प्रकृत सुख कर छाईटा हूँ कथा पता खाइबा पड़ो हाँ प्रकृत आकर्षणीय कृष्ण सर्वाकर्षणीय माधुर्य का निलय कृष्ण समस्त माधुर्यर निलय श्याम त्रिभंग ललित त्रिभंगिमा ठाणी श्याम सुंदर रूप अप्राकृत नवीन मदन वृंदावनी अप्राकृत नवीन मदन कृष्ण होती नवीन मदन अप्राकृत ये प्राकृत जगत में प्राकृत मदन जहाँ कहली कंदर्प रति देवी किंतु से अप्राकृत मदन वृंदावन से कृष्ण ये कि ये कंदर्प कोटि कमनीय विशेष स्वभाव जहाँ कर सौंदर्य कोटि कंदर्पर सौंदर्य को धिक्कार करुचे से जे सौंदर्य से जे आकर्षण करुचंती से आकर्षण दरकार से सौंदर्य को अवलोकन करने दरकार तुम्हारा मन चेतना देह प्राण सबू से प्रति आकृष्ट हो से प्रति आकृष्ट हो ये दरकार ये कंदर्प तुमको आ बाधा दे पार ये भौतिक कंदर्प तुमको काम व्यापार माइंड सार एजुकेट तुम्हार मन को भी चलित करुच्ची तुम सह्य कर ये काम बेगटा असह्य हो जाऊँगी से कि कार्य खुरी चलुच कौन न कर जहाँ कहती अंध becomes blind. He becomes blind.
ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, କାମାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି କାମାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, କାମର ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ, ବିଚାର ତାର କିଛି ରହୁନି, ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ତାର, ବିଚାର କିଛି ରହୁନି, କାମାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ନ କରୁଛି ସେ ବାପା, ବାପକୁ ମାରି ପକାଉଛି, ପିତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ପକାଉଛି, ଝିଅ ତାର ଏ ବ୍ୟାପାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାକୁ ନିର୍ବିଚାରରେ ହତ୍ୟା କରି ପକାଉଛି। ବିଚାରହୀନ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ବିଚାରହୀନ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଏପରି କାଣ୍ଡ କରି ପକାଉଛି। ଏ କାମ ବ୍ୟାପାର, କାମ ବେଗଟା ଯେ ଅସହ୍ୟ, ଏକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ କରିଥିବା ଏଇ କଥା କୃପଣା ନେହ ତୃପ୍ୟନ୍ତି ବହୁ ଦୁଃଖ ବାଦ। କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ତଥାପି ତୃପ୍ତି ଆସୁନା, ସେଟା କୁହାଉଛି। What is that? 9th canto, Srimad Bhagavatam. नवजात काम कामानं को भोगेन सम्यति अभिषा कृष्णवर्त्मेव भूयो एवाभिवर्धते। इटा कथा ଅଛି। अभिषा कृष्णवर्त्मेव भूयो एवाभिवर्धते। ତୁମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ଧୂତ ଆହୁତି କରିବ, ଝିଅ ଢାଳିବ, ତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ ପଛେ ତ ନିର୍ବାପିତ ହବ ନା। ତଦ୍ରୁପ ଭାବରେ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଉପଭୋଗ ଦବ, ଆଉ ଯখন ଉପଭୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ବାପା। ନ ଯାତୁ କାମ କାମାନଙ୍କ ଭୋଗେନ ସମ୍ମତି, ଯେତେ ଉପଭୋଗ ସେତେ ଆଉ ଦିଅ ଆଉ ଦିଅ ଆଉ ଦିଅ ଆଉ ଦିଅ, ସେତେ ଅତୃପ୍ତି ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ନ ଉପଭୋଗେନ ସମ୍ମତି, ଉପଭୋଗ ଦେଇକି ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ ନା, ତାଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନ ଯାତୁ କାମ କାମାନଙ୍କ ଭୋଗେନ ସମ୍ମତି ଅଭିଷା କୁସୁମେବ ଭୂୟ ଭାବି ବର୍ତ୍ତତେ। এই কথাটা କୁହାଯାଉଛି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି, ଉର୍ବଶୀ ପୂର୍ବ ବାଚର ଥରେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା। ଦେବଯାନୀ ଯଜାତି, ଯଜାତି ଦେବଯାନୀ ଉପାଖ୍ୟାନରେ এই ସବୁ କଥାଟା ଅଛି। আর সেগুলো সপ্তম স্কন্ধ যা বলে কৃপণা নেহ তৃপ্যন্তি বহু দুঃখবাদ পণ্ডিতি মন মনসী য বিষয়িত ধীর। এতে দুঃখ পাইলে সুদ্ধা তৃপ্তি হଉନି, କାହିଁକି ନା ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଏ କାମର ପୀଡ଼ାଟା, ତାହା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ ଶୋଉଛି କୃପଣା ନେହ ତୃପ୍ୟନ୍ତି ବହୁ ଦୁଃଖବାଦ ପଣ୍ଡିତି ମନ ମନସୀ য বিষয়। ওয়ান হু ক্যান টলারেট, କିଏ ସହିପାରିବା? ଧୀର, ସେ ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ସେ କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ଶୋଭଂ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ରୂପକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କାମ କୃଷ୍ଣାର୍ପଣେ, ସେ କଥା କହିଛି, କାମ କୃଷ୍ଣାର୍ପଣେ, କାମଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରାକୃତ କାମଦେବ, ଅପ୍ରାକୃତ ମଦନ, ମଦନ ମୋହନ ନାମ। ଏ ପ୍ରାକୃତ ମଦନକୁ ଯିଏ ମୋହିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଅପ୍ରାକୃତ କାମଦେବ, ନବୀନ ମଦନ, ଏଭର ଫ୍ରେଶ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ, ନିତ୍ୟ ନବନ ବାୟମାନ ସେ ମଦନ। ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୋପ୍ୟା, ଗୋପୀଗଣ, become as lusty as the gopis. ଗୋପୀ ମାନେ କେବଳ ସେ ଅପ୍ରାକୃତ କାମଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନାହିଁ। କାମ ଭାବଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାମଦେବଙ୍କୁ ଅପ୍ରାକୃତ କାମଦେବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ପକ୍ଷରେ କଥାଟା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇମାନେ ସହିପାରିବେ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟଲରେଟ୍ ବିଷହିତ ଧୀର, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟଲରେଟ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, sexual arts, otherwise intolerable. Nobody can tolerate. Jantakur cannot tolerate. Jagadatma cannot tolerate. Such intolerant. This is what? ସେଟା କଥାଟା ଆମର କୁହାଯାଉଛି। ବିଷହିତ ଧୀର, କିଏ ସହିପାରିବ ବାପା? ସେଇ ସହିବ ଯେ ସେ ଅପରାକୃତ କାମଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ସହିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଟଲରେଟ୍। ଇଟା କଥାଟା ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅସୁର ଗୁଡାକ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ତମଗୁଣ ରଜଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅଛି। ଏମାନେ ତ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଅଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଅଛି, ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଆକୁ ସହିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଟେକିକିରି
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇକିରି ମୋହିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ନବଯୁବତୀ, ମୋହିନୀ ଅବତାର ଏଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ଅସୁମାନ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବେ କିଭଳି? ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଭାବରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧ କାମାନ୍ଧା, ଯୋଉମାନେ ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କାମ ଭାବ ଥାଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ଜନ୍ମାନ୍ଧା, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ତାର ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନି, କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ଜନ୍ମାନ୍ଧା। ଏବଂ କାମାନ୍ଧା, ଏ କାମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ। ସେଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛି ଏ କଥା, ଚାଣକ୍ୟ ରୀତିରେ ଅଛି, ହୁ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ନ ଚ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ମାନ୍ଧା କାମାନ୍ଧୋ ନୈବ ପଶ୍ୟତି ନଦନ୍ମତ୍ତା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଅର୍ଥି ଦୋଷଂ ନ ପଶ୍ୟତି। ଏ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ମାନ୍ଧା କାମାନ୍ଧ ନୈବ ପଶ୍ୟତି। ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ସେ କି ଦେଖିବା ଜନ୍ମାନ୍ଧ, କାମାନ୍ଧା ଯେ କାମ ବ୍ୟାପାର ଅନ୍ଧ, ସେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ, ସେ କିଛି ଦେଖୁନି। ଏମିତି କହିଲେ ଅନ୍ଧ ହେଇକିରି କଣ ନ କରୁଛି, କି କ୍ରିୟା ନ କରୁଛି, କି କ୍ରିୟା ନ, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ସେ କରୁଛି। ମଦନ୍ମତ୍ତା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇକିରି ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗର୍ଭ ମଦ ଡ୍ରାଇଡଲ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଗର୍ଭ ପ୍ରଚୁର ଗର୍ଭ ଅଛି, ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଛନ୍ତି। ಈ ಪ್ರಕಾರ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ, ମଦୋନ୍ମତ୍ତା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି, ଅର୍ଥି ଦୋଷ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଖୁବ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ, ଧରାକୁ ସରା ମନେ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ, ଏମାନେ ଅନ୍ଧ, ଅନ୍ଧ, ଏମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଥାଟା ଆମର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ କଥାଟା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିବ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେ ସୁଧାଭାଣ୍ଡକୁ ନେଇଯିବେ, ସେ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଯିବେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଦୂର ହେଇକି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲେଣି, ଛଟା ଛଟି ହେଲେଣି, ମରାମରି ହେଲେଣି, ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଗ ନେବି, ମୁଁ ଆଗ ନେବି ବୋଲି ଶତ୍ରୁତା। No friendship, they have lost their friendship, they give up their friendly relationship, they became inimical towards one another. এই প্রকার অন্ধর ক্রিয়া না, কি ক্রিয়া এটাই, এটা মদোন্মত্ত অবস্থা, অন্ধর ক্রিয়া, অন্ধ যেমন করে কি শত্রু মর কে বন্ধু বলে জানিপারে না, এই ব্যাপারটা এই অবস্থা তাଙ୍କର ଅଛି, সেটা କଥା ଏଇଠି ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖ, ଯିଏକି ଅପ୍ରାକୃତ ନବୀନ ମାଦନ, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ତୁମର କାମ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣେ, ଏ କାମ ଭାବଟାକୁ ଯେମିତି ଗୋପୀଗଣ ନେଇଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଗୋପୀ ଭାବ ଦେଇକରି ତୁମର କାମ ଭାବଟାକୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ, କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଇଦେବ, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାମ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର ତୁମେ, ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯିବା କାମର ଯୋଉ ଧାରଣା ଅଛି, କାମର ଧାରଣା ଯାହା ରହିଛି, ସେ ତାର ଯୋଉ କଣ କହୁଛ ବେଗ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟଲରେଟ୍ ଇଟ୍, ତା ନହେଲେ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଳୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଳୟ, ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ, ନିତ୍ୟ ନବନବାୟମାନ ରୂପ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ମଠାଣି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ମଠାଣି, ସେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ମଠାଣି ସ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, কি আকর্ষণীয়, কি সৌন্দর্য, তাই তো বর্ণনা তো আমরা ভাষা নাই বর্ণনা করিপারবা, তা হচ্ছে প্রাকৃত নুহে, অপ্রাকৃত বর্ণনা যেমন ଦେଖିଛନ୍ତି, যেমন ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଯେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ମଧୁର ରୂପ ଶୁଣ ସନାତନ,
কৃষ্ণের মধুর রূপ সনাতন কৃষ্ণের মধুর রূপ সনাতন যে রূপের এক কণ ডোবায় সব ত্রিভুবন যে রূপের এক কণ ডোবায় সব ত্রিভুবন সর্বপ্রাণী ভরে আকর্ষণ সর্বপ্রাণী ভরে আকর্ষণ কৃষ্ণের জপে কোকেরা সর্বোত্তম নরলীলা কৃষ্ণের জপে কোকেরা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ নরবপু গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটব গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটব নরলীলার হরি অনুরূপ নরলীলার হরি যোগ মায়া শক্তি বিষ্ণ সত্য পরিণতি যোগ মায়া শক্তি বিষ্ণ সত্য পরিণতি তার শক্তি লোকে দেখাইতে তার শক্তি লোকে দেখাইতে এই রূপর ভক্তগণের দৃঢ়ধর প্রকট কইলা নিত্য লীলা হইতে প্রকট কইলা নিত্য লীলা হইতে রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হইল চমৎকার রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হইল চমৎকার আস্বাদিতে মনে উঠে কাম আস্বাদিতে মনে উঠে কাম সৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম সৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম এই রূপ নিত্য তার ধাম এই রূপ নিত্য তার ধাম ভূষণের ভূষণ তাহে লড়ি কর্তৃভঙ্গ ভূষণের তাহার দুর্বনু নর্তন তাহার ভূষণ তেরোছে নেত্রান্ত বাণ তার দৃঢ় সন্ধান তেরোছে নেত্রান্ত বাণ তার দৃঢ় সন্ধান বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন বিন্ধে রাধা গোপীগণের বাধা ব্রহ্মণ পরিকর ব্যোম তাহা যে স্বর্গগণ ব্রহ্মণ পরিকর ব্যোম তাহা যে স্বর্গগণ
তা সবার বলে হরে মন তা সবার বলে হরে মন পবিত্রতা শিরোমণি যারে কোহে বেদবাণী পবিত্রতা শিরোমণি যারে কোহে বেদবাণী আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মী গণ আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মী গণ এই পরিবর্ণনা কৃষ্ণঙ্কর অলৌকিক বিগ্রহ মাধুরী কৃষ্ণের যতেক খলাদ সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর নরলীলার হয় অনুরূপ কৃষ্ণঙ্কর অসংখ্য লীলা আছে কৃষ্ণঙ্কর গোকুল লীলা বাসুদেব সংকর্ষণাদি পরব্যোম লীলা কারণার্ণব সাই প্রকৃতি পুরুষাবতার লীলা मत्स्य कुर्मादि नैमित्तिक अवतार लीला ब्रह्मा शिवादि गुणावतार लीला पृथ्वी व्यासादि आवेशावतार लीला सविशेष परमात्मादि लीला निर्विशेष ब्रह्म प्रकृति अत्यंत अनंत क्रीड़ामय भगवानंकर क्रीड़ा समूह मध्य तारतम्य विचारे कृष्णंकर नरलीला सर्वश्रेष्ठ कृष्णंकर स्वरूप होछि नरबपु गोपवेश वेणुहस्त नवकिशोर नित्य नूतन किशोर नटवर कृष्णंकर स्वरूप नरलीलार सदृश किंतु ए अमर्त्य नित्य अनुपादेय ससीम विच्छिन्न परिच्छिन्न प्रकृति प्राकृत विशेषण विशिष्ट नुहे कौन प्राकृत दान कृष्णंकर मधुर रूप एक कोणा गोकुल मथुरा द्वारका ए त्रिभुवन को अंतपुर गोलक वृंदावन मध्यवास परव्यम बाह्यावास देवीधाम ए त्रिभुवन को डुबाई देवा समर्थ एवं तत्त्रिभुवनस्थ प्राणी समूह को रूप माधुर आकर्षण करे कृष्णंकर जो सामान्य चमत्कारिता एपरी कृष्णंकर ही विश्व उत्पादन करे अन्य कथा कौन कहवा ताहा ललित माधुरे स्वयं रूपपात वर्णना निजे कृष्ण ही किपरि आकृष्ट होचंती निज रूप माधुरी प्रति अन्यरा कथा कौन कहवा सेटा कथाटा अपरिकलित पूर्व चमत्कारकारी स्फुरति मम गरियानेशो माधुर्य पुरो अयम् अम्मपि हंत प्रेक्ष्यो जंलुब्ध चेता सारहसमुपभोक्तुं कामयेराधिके ए रूपपात ललित माधुर कृष्णंकर निज सौंदर्य रूप माधुर देखिक निज आकृष्ट होचंती कृष्ण कहला हा एई प्रगाढ़ माधुर्य चमत्कारकारी अविचारित चित्रित श्रेष्ठ पुरुषटी के मुख शुद्ध चित्तर देखुची एवं राधिकांक परि बलपूर्वक आलिंगन करबा ए काम भाव देखुची आलिंगन करबा इच्छा करछि निजे इटा कथा कहछि ई प्रकार कथा से कथा जे श्री कृष्णंकर ही विष्णु उत्पन्न करे एवं ताहा स्वादन करे तो कृष्णंकर उत्कंठा बुझिबा समग्र सौंदर्य ज्ञान ऐश्वर्य वीर्य जस वैराग्य शरीरसौर्य पूर्ण निज सौभाग्यातिशय कृष्ण ठारे ही नित्य स्थित अलंकार अंगर भूषण किंतु कृष्णांग शोभा परि अपरूप कृष्णंकर अंग जेपरि अलंकार मध्य अलंकार स्वरूप ए प्रकार अंग शोभा सत्य ललित त्रिभंग जेपरि अधिक परिमाण शोभा वृद्धि पाउछि यह सत्य चक्षुर उपरि भागर धनुतुल्य भ्रूनृत्य भ्रूलता भ्रूनृत्य करुछि तीर्चक भाव में अपांग दृष्टि रूप बाण भ्रू धनुरे संजोग करी राधा एवं तदंग गोपीगण मान को विद्ध कर दृढ़ भाव में संधान कर नवीन अप्राकृत कामदेव वृंदावने अपरूप नवीन मदन ए भौतिक जगत से मदन बा कंदर्प रतिदेवी कंदर्प अच्छी कौन फूल बाण
पुष्पबाण रही पंचशव रही से संधान कर एजिटेट दि माइंड पुरुष और स्त्री मन को काम भाव विचलित काम पीड़ा तद्वारा दिखती आंदोलित है कथा किंतु जे अप्राप्त नवीन मदन कृष्ण से प्रकार भाव जो भ्रूटा है धनु स्वरूप भ्रूटा है धनु स्वरूप अपान दृष्टि से बाण स्वरूप से राधा समेत गोपी मानंदर मन को युद्ध कर गोपीगण युद्ध कर उद्देश्य दृढ़ भाव संधान कर ब्रह्मांड परिपरव्यम तहा जे स्वरूप गणता सदार हरे मन पतिपदा शिरोमणि जारे कहे वेदमाणी आकर्ष से लक्ष्मीगण कृष्ण का रूप परिमाण प्राकृत जगत समस्त प्राणी देवता दूरे था ब्रह्मांड उपरे परब्रह्मस्थ नारायण जी कृष्ण स्वरूप मन मध्यम पूर्व ग्रहण कर जो लक्ष्मीगण को एकमात्र पतिव्रता शिरोमणि बोली कहुई से कृष्ण सौंदर्य आकृष्ट हो कृष्ण पाद पद्म विलास करती पातिव्रत को गोईठा मार गोपीगण पातिव्रत को गोईठा मार कृष्ण प्रति आकर्षण एकमात्र आकर्षण जहां पद रेणु से उद्धव प्रार्थना कर असाम चरण रेणु जुषाम वृंदावने किमपि गुणमलपुं सदीना जादुस्तज्या स्वजन आर्य पथं चहित्वा भेजे मुकुंद पदवी शुचि भीमुज्ञान दशम स्कंद भारत कौन कर पतिव्रता शिरोमणि पातिव्रत्य को धिक्कार कर सीतादेवी पातिव्रत को लंघन कर पार पतिव्रता शिरोमणि सीता से लंघन कर पार दुस्तज्या लंघन करने कष्ट किंतु गोपी माने गोठा मार लंघन कर जो वेद विधिटा वेद धर्मटा मर्यादा मार्गटा गोठा मार कृष्ण आकर्षण एकमात्र अन्न आकर्षण कि आकर्षण कि प्रेम कृष्ण प्रति भक्ति से धिक्कार कर ध्वनि जो धिक्कार कर मोर मात्र नहीं अनुमात्र नहीं से गोपी मान पद रेणु जब पाइबे ताले मोर जीवन टा धन्य हम मोर जीवन धन्य हम मागिबी जब दिए रे बापा देवे ना कौन देवे ना पद रेणु मागिले देवे ना कौन करेगा वृंदावन किमपि गुणमल औषधि ये वृंदावन यदि गुणमलता औषधि वृक्ष होकर जन्म हेबी ताहले तो बात पाद टिके मो देहरे बाजी जीव तो मिल मो जीवन धन्य हम बोली ये प्रार्थना ढंगर अच्छी इटा कथा आमर अच्छी ये सब कथा ये प्रकार भाव जो मान कृष्णानुगत कृष्ण प्रति आकर्षण अच्छी से प्रेम कृष्ण प्रेम से ही केवल ए भौतिक जगतर खाम देव से खाम पीड़ा को सह्य कर गोईठा मार दे पारे नचेत हो पार ना यहाँ कथा।